Bapak Ibu sekalian, 平安，亲爱的弟兄姊妹们， sangat sukacita hari ini kita bisa kembali bersama-sama. 今半日非常系歡喜，自家要製作下。 Hari ini adalah hari yang terbaik dan terindah. 今半日係主日，係最美好嘅日子。 Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekali lagi tundukkan kepala kita berdoa. 好，自家希望聽上帝嘅話語，自家熱衷心，帶下頭嚟先禱告。 Bapa kami di surga Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. 天父上帝感謝你一嘅愛，在我到弟兄姊妹身上。 Kami percaya hari ini Tuhan ingin berkata-kata dengan kami, 係相信今半日主耶穌係對我到現實化， yaitu bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan 最讓班人我到做主耶穌嘅子女， yang berkenan di hadapannya. 最合善氣質嘅人。 Sekali lagi Bapak, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya dalam tangan-Mu. 這次我讓被僕人交託，我全人嘅手中， Kiranya nama-Mu dimuliakan. 人一嘅命得到榮耀。 Dalam nama Yesus, 奉主耶穌基督得賜嘅名叫，我得同心嚟禱告。 amin. 阿門。 Puji Tuhan, 感謝主。 hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema khotbah, 基本日自己學習自己題目，超係乜解？ yaitu bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan 即係讓班人自己有合善氣質嘅人， dan tidak menduakan hati kita, 只是講自己嘅心唔係要半開讓嘅心， tetapi kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. 但自己能夠學習讓班人要謙卑嘅心，在上帝嘅面前。 Jadi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa sesuai dengan kehendak-Nya. 甚至讓班人自己做主耶穌嘅子女，能夠合善氣質嘅人啦， Kita sama-sama membuka kitab suci kita 自己要同心嚟打開自己嘅聖經， yang terambil dalam kitab Yakobus pasal yang keempat, 就係在雅各書 pasal 第 yang 4章。 keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-10. 雅各書，即係嚟打開嚟雅各書第4章 Ayat pertama sampai 10. 1節看到第10節。 Kalau sudah, kita akan membacanya bersama-sama. 打開了，自己要同心嚟讀。 Di sini perikop judulnya 一個題目就係默記在聖經裏寫定， yaitu tentang hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. 就係自己當然嘅人年嚟咧，個了即係隔呢個世界交不， Jadi hari ini kita akan belajar 所以基本而自己學習嚟， apa itu yang disebut dengan hawa nafsu. 即係係乜嘅含道提示啊！ Kita tahu hawa nafsu itu tidak jelek atau jahat. 啲責任含道嘅提示嘅人呵，一味講唔對嘅，唔強嘅，唔好嘅。 Tetapi kalau di dalam Tuhan itu baik. 但係佢提示在主耶穌嘅面前裏，就係最美麗嘅、美好嘅。 Seperti contoh kalau kita nafsu makan, 比方講，自家提示飯啊，ăn itu những chiếc hal飯， yang baik, 啲ăn好嘅， tetapi tidak boleh berlebihan 但係一唔好太過分， karena akan membuat tubuh kita akan jadi gendut. 因為帶來將自家提示飯，到ăn為食飯變自家嘅本身變提腿馬了，提腿骨。 Oke, kita akan baca bersama-sama. 好，自家同心嚟讀上帝嘅話，單單用字嚟本嚟讀。 Ya, dengan bahasa Indonesia saja 啊， kita 單單 akan 用字 lihat. 呢本牧師鄭純有牧師ทุก本提請教嚟聽， Kita akan baca. 好，自家嚟同心嚟看。 Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat yang kedua, kita akan lihat. 第二節， Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, dan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Oke, kita akan membahas satu persatu dulu tentang firman Tuhan ini. 自家嚟分享上帝嘅話，即係嚟看一節個節哦。 Yaitu yang pertama, 即係第一， kita bisa melihat 自家又嚟看到
bahwa seringkali terjadi pertengkaran 思想被相吵啊嘅時候， itu bukan datangnya dari Tuhan 唔係從上帝來嘅，又係 ataupun dari iblis, 佢就從魔鬼來嘅。 tetapi datangnya dari hawa nafsu kita. 但係被帶來責任被相吵，卻係一個心理啊安排説， Itu di ayat yang kedua 即係第二節嚟講， kita bisa lihat bahwa itu karena keinginan kita 準備你到你嘅年紀，你們嘅鍛鍊啊， tidak dapat kita dapatkan. 係得不就嘅，得不就 Ada 嘅。 keinginan-keinginan yang kita impikan tapi kita tidak bisa mendapatkan. 意思講，即刻所念嘅、所愛嘅，即刻冇得到樣。 Lalu terjadilah iri hati, 啊，超發生埋被有唔甘願嘅心， bisa sampai membunuh. 帶來被相殺。 Itu yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. 啊，你超係上帝就耶穌解釋出一個反義嚟。 Di sini dijelaskan lagi, 你啲一隻解釋本隻一堂， kita tidak dapat memorehkan apa-apa 即刻有唔有得到乜係？ karena kita tidak berdoa. 因為即刻冇嚟祈求禱告， Kita hanya mencari saja 即刻見係去簽就， dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. 即刻冇看到得到乜係咯。 Ayat ketiga mengatakan, 第三節呢啲講， ada juga kamu berdoa 也要人們嚟禱告， tetapi tidak menerima 但 apa-apa. 係你冇得到乜係， Itu karena apa? 因為乜係呢？ Firman Tuhan katakan, 啊，上帝嘅法律解 karena 釋， kamu salah berdoa. 因為你唔對啊禱告啊， Sebab kamu meminta sesuatu 因為你妥計啊，你填出一個禱告裡。 hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja. 只係帶來你啊年紀，你背負咁樣，你提示咁樣 Dengan kata lain, 解釋就係講 dari firman Tuhan yang versi yang lain, 用辟計嘅法嚟解釋上帝嘅法。 ayat ketiga di sini 呢 mengatakan, 啲第三節嚟解釋， atau mungkin kamu sudah berulang-ulang meminta, 即係你點去禱告， tetapi Allah tidak menjawab 但 doamu. 係看到上帝都冇聽一個禱告， Mengapa? 做乜嘅呢？ Karena kamu meminta sesuatu alasan yang salah. 因為你禱告唔對嘅理由， Ya ini untuk memuaskan kesenanganmu sendiri. 就係為了一個人啊，為了一個喜歡罷了。 Jadi Tuhan tidak bersuka dengan hal 所 seperti 以 ini. 上帝主耶穌唔喜歡咁樣嚟禱告。 Itu ayat yang ketiga 啊，呢係 dari 第 yang 三 kitab 節 Yakobus tadi. 嘅解説啊，即係 Kalau 我 kita 書第四章。 merenungkan firman Tuhan ini, 都即刻你就係思想上帝嘅法， jadi banyak hal yang kita ingin capai di dunia ini, 按都即刻去你得到嘅，即係一個世界， itu kekayaan ataupun kebahagiaan, 佢就即刻你去得到一個錢財，得到一個名聲地位， semua itu kita dapatkan dengan cara yang tidak benar. 即刻用唔對嘅方式啊、方法啊。 Tapi kita lupa kita harus meminta kepada Tuhan. 即刻唔記得，要不然即刻係先甲上帝嚟禱。 Dalam kitab ini juga katakan sekali lagi 呢個金節亦對住多年解釋， bahwa kadang-kadang kita berdoa juga tapi tidak sesuai dengan keinginan 有 Tuhan. 時候即刻禱告，但係唔合即刻嘅心意， Kenapa? 同埋呢？ Karena kita menurut hawa nafsu kita. 因為即刻就即刻當然嘅年紀啊、喜歡啊， Kalau kita lihat pasal yang ayatnya keempat, 都即刻看第四節呀。 di sini dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia. 你們啊唔忠心嘅人， Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? 你們啲冇當然隔呢個世界嚟告白啊，你係帶來隔上帝小鐵呐， Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, 所以就責任嘅隔呢個世界告白， ia akan menjadi dirinya musuh Allah. 佢變來隔上帝主耶穌變小鐵嘅人。 Dari versi yang lainnya, 仲解釋辟嘅本嘅化解釋， di sini dikatakan, 呢啲講解釋出來。 orang-orang yang tidak setia itu orang-orang yang seperti apa? 呢班人唔忠心嘅人係兩班嘅人啦。 Di sini dikatakan, 呢啲解釋， orang-orang yang seperti itu sama saja dengan pelacur.
你唔做什么人创业者钱唔一样唔好嘅唔钱嘅yaitu pelacur yang tidak mau setia kepada satu pasangan. 即係隻翻判人嘅唔忠心對一嘅重複， Begitu juga kamu tidak mau setia kepada Allah. 一直樣弟兄姊妹，你唔忠心對自家主耶穌上帝。 Di ayat bawahnya lagi, 呢下半節嘅解釋， seharusnya kamu tahu bahwa bersahabat dengan hal-hal duniawi 事實你們係啲當而家一個世界交通交不， berarti kamu menjadi musuhnya Allah. 意思講你變甲上帝主耶穌消鐵了。 Sekali lagi, saya tegaskan 在熱前牧師在講。 bahwa kamu yang mau bersahabat dengan dunia berarti menjadikan dirimu musuh Allah. 你們點甲一個世界交不你準備麼？你超甲上帝主耶穌變消鐵了。 Ayat yang kelima kita lihat. 在次次家看第五節。 Ayat ini juga lebih menyadari kita, 你第五節也本是一當然見識， yaitu janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata 你們唔好想聖經書裏冇有一個解釋嚟講。 yang berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita 即係聖靈把變出切間每隻人嘅心中裏， diinginnya dengan cemburu. 佢係獨自嘅靈。 Artinya apa? 佢意思係乜嘅呢？ Apa yang diinginkannya dengan cemburu itu? 獨自嘅靈嘅意思係乜嘅呢？ Oke, kita akan lihat dari versi yang lain lagi. 或者看撇本嘅解釋。 Di sini dikatakan kitab suci pun sudah mengatakan 呢啲也講聖經書也講了，本是一當然聽。 roh Allah yang tinggal di dalam diri kita 上帝嘅靈要出切格當然嘅心裏， cemburu dan menginginkan 係獨自嘅靈， dan menginginkan 佢愛切格當然。 ya menginginkan apa? Menginginkan kesetiaan penuh kepada Tuhan. 熱心熱事愛忠心對切格上帝主耶穌。 Ya, yaitu dijelaskan apakah itu hanya omongan biasa, omongan kosong. 呢句話係未空嘅話啊， Firman Tuhan katakan, 上帝嘅話講。 Roh Kudus yang ada Tuhan sudah berikan dalam diri kita. 聖靈上帝已經是本切格每隻人出心 Tuhan 裏。 tidak ingin kita menjadi seperti seorang pelacur, 上帝唔會把切格當然變一隻唔對嘅唔自然。 yaitu mengasihi, mencintai yang lainnya. 意思講唔係嘅重複，係撇嘢嚟重複，係撇責嘢嚟諗嘢。 Kita tahu Roh Allah adalah roh yang cemburu. 自家啲聖靈上帝嘅靈係獨自嘅靈， Allah kita adalah Allah yang cemburu. 佢係獨自嘅靈， Allah kita adalah Allah yang cemburu. 自家上帝係獨自嘅靈。 Jadi dia tidak suka kalau kita dengan dunia ini selalu mengutamakan dunia. 佢唔歡喜，但要挑戰咪隔籬愛呢個世界Kalau kita lihat tadi ayat yang keempat, 到時間翻到盡看第四節， itu sama diartikan seperti seorang pelacur. 佢講獵人槍槍熱用咩通熱唔熱種通唔熱種，唔對嘢翻盤嘢 Tetapi ayat yang ke-6, 但係第六節嘅解釋， di situ Tuhan katakan, saya menggunakan versi yang lain ya, bukan bahasa, bukan terjemahan baru, 全牧師仲撇一半嘅解釋， yaitu terjemahan yang lebih mudah dimengerti. 就係每日自家用明白嘅話嚟解釋， Tetapi demikian juga 一係一種點節目， karena kebaikan Allah 因為上帝嘅美好 jauh lebih besar dari yang lainnya, 超過比一切其他， seperti yang dikatakan dalam kitab suci. 從聖經解釋本是一當然睇。 Allah menentang orang sombong. 上帝最唔喜歡呢班驕傲嘅人， Tetapi dia menunjukkan kebaikannya 但係佢對一個啲可心嘅 kepada orang yang rendah hati. 對嚟生對一隻人謙卑嘅人， Di sini ada kata rendah hati. 呢句話謙卑嘅人，
ada kata sombong. 要是要你計劃講到驕傲嘅嘢， Di sini Tuhan kita tahu bahwa Tuhan tidak suka dengan namanya kesombongan. 即係你哋係明白好上帝最嬲驕傲嘅嘢， Bukan hanya iri hati, 唔單得唔甘願嘅嘢， tetapi Tuhan ingin kita tidak sombong. 上帝又愛切格多嘢唔好要驕傲， Karena sombong 因為 itu 驕傲 Tuhan tidak suka. 上帝最唔喜歡嘅。 Iblis atau malaikat terang yang dulu yang bersama Tuhan 魔鬼啊，只係頭練去處事嘅格上帝喺天堂作下， dia merasa sombong. 天使也要驕傲嘅心， Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan 佢係唱上帝一樣啊！ dan Tuhan usir dia. 上帝超對佢下去， Tetapi manusia 但係人類 yang dicobai, digoda oleh iblis, 本日嘅魔鬼嚟研究，魔鬼嚟試探。 tapi Tuhan berikan kesempatan bagi manusia, 上帝本一家做人嗬，要機會了解佢們， yaitu kesempatan untuk diselamatkan. 就係有一個機會嚟得救。 Karena iblis tidak mengakui dia sombong, 因為魔鬼唔承認佢驕傲， tapi manusia menyesali akan dosanya. 但係從一家人類啊後悔，一家啲一家錯了，一家悔改， Di situ menunjukkan ada sebuah kerendahan hati. 你表示一家做責任要謙卑嘅心， Dengan rendah hati itulah 即係用謙卑嘅心， Tuhan mau memberikan kebaikannya bagi setiap orang yang rendah. 上帝超是本一家對一個美好，本一家要謙卑嘅心嚟。 Apakah Bapak Ibu sekarang mempunyai hati yang rendah hati? 弟兄姊妹家們，係咪一家要謙卑心嘅人？ Jikalau kita punya rendah hati, 但要一家要謙卑嘅心， kita pasti akan mau dengar firman 一家 Tuhan. 熱情愛聽上帝嘅話。 Di ayat yang ke-7 kalau kita lihat, 啊，第七節從這個嚟再看， karena itu taatlah kepada Allah, 所以你們係順服上帝， lawanlah iblis, 對付呢個魔鬼撒旦。 maka dia akan lari daripadamu. 而魔鬼撒旦就是我命。 Ini kita akan melihat satu lagi. 再次這個再看， Di situ bukan hanya rendah hati, 你哋唔係單單這個要謙卑嘅心， tetapi kita harus taat kepada 這個 Tuhan 也要順服上帝， dan lawanlah iblis. 嚟對付 Maka dia akan tinggalkan kita. 呢個魔鬼離開這個當然。 Jadi barang siapa anak-anak Tuhan yang masih merasa takut dengan si jahat atau si iblis, 弟兄姐妹們，你係咪驚呢個魔鬼撒旦麼？ kita harus punya hati yang taat. 這個要一條心順服上帝主耶穌 Karena 嘅心。 dengan ketaatan 因為借出這個順服， kita bisa menggunakan kekuatan Tuhan untuk melawan si jahat. 這個又得到上帝嘅力量嚟對付呢個魔鬼 Tetapi 撒旦。 satu hal lagi yang paling terpenting. 但係自從就要熱強調 Ayat 之 yang 外， ke-6 tadi yaitu apa? 第六節首先擘計啦， Yaitu rendah hati. 謙卑嘅心。 Dan ayat yang ke-8, 啊，第八節也係説本隻都認看， di situ katakan, 呢啲講到， mendekatlah kepada Allah, 你們尊敬上帝吧， maka dia dekat kepadamu. 佢就馬上尊敬你。 Hai kamu orang yang berdosa, 你們犯罪嘅人， bersihkanlah tangan perbuatan jahatmu. 潔淨一個心吧。 Dan kamu yang mendua hati, 你們嘅心擦亮嘅心了， murnikan hatimu. 你們在一起潔淨一個心。 Tuhan kasih pilihan, 上帝本隻都人選擇 mengasihi Tuhan 愛上帝主耶穌， atau mengasihi dunia. 或者你愛呢個世界。 Ini ditulis oleh Paulus. 這使徒保羅寫嘅書 Dia 哦， memberikan tahu kepada jemaat di Yakobus, 佢對雅各嘅寫到呢個雅各書， yaitu mengasihi Tuhan atau mengasihi dunia. 愛上帝也係愛呢個世界，一個選擇。 Dan yang ayat yang ke-9, 第九節呢啲解釋， di situ dikatakan, 呢啲講到。 bertobatlah sungguh-sungguh 你們真真實實悔改吧， dengan hati yang sedih, 用傷心嘅心啊， menyesal dan meratap. 只是講切家後悔，切家愧黑掉，
daripada bersenang-senang dan gembira. 比你嘅歡歡喜喜快樂 Lebih baik kamu menangisi keadaan rohanimu. 最好過好啊！你呀嘅啲謙卑嘅叫啊，後悔啊！ Di ayat yang ke-9 thì kiều chết đi tiếp講 menjelaskan, 解釋本隻都認同， bertobatlah sungguh-sungguh. 真真切切嚟悔改， Banyak orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat. 安多人假悔改啊！ Sudah mendengarkan firman Tuhan, 聽了上帝嘅話了， sudah tahu kebenaran, 知了你嘅真理， tetapi dia tidak sungguh-sungguh dengan hatinya bertobat. 但係佢冇真真切切嚟悔改在上帝面前。 Tuhan katakan, 上帝講乜嘅？ ayat yang ke-10 ya, 第10節你 yaitu 講， diulangi sekali lagi, 要再一次， yaitu rendahkanlah dirimu di hadapan 你 Tuhan, 們係謙卑嘅心，在上帝嘅面前， maka Dia akan mengangkat dan menolongmu. 上帝就耶穌，佢愛記過你，也愛幫助你。 Bapak Ibu sekalian, 親愛嘅弟兄姊妹們， firman Tuhan hari ini 點半日嘅反應， mengajarkan berapa banyak hal. 教訓自家安多嘅。 Yang pertama, 第一， kita diajarkan 就耶穌上帝愛教訓自家。 yaitu kita harus mempunyai hati yang rendah 第二啊，弟兄姊妹講嘅係要謙卑嘅心， di hadapan Tuhan. 在上帝嘅面 Tidak 前， boleh sombong. 冇驕傲。 Dan juga kalau kita menginginkan sesuatu, 只是講解要自家愛要熱強東西， mintalah kepada 自 Tuhan. 家謙卑嚟㗎。 Berdoa kepada Tuhan. 禱告， Apakah ini Tuhan izinkan berikan kepadaku? 咩上帝對耶穌嘅言字是本嘅當然。 Ataukah malah bilang Tuhan nanti dulu? 即係耶穌嘅回答講定下來， Atau Tuhan katakan tidak? 即係耶穌上帝回答唔會。 Kalau kita sombong, 係要你驕傲， kita merasakan kita lebih hebat, lebih pintar, 認為有自己個聰明啊， Tuhan tidak suka. 上帝最唔喜歡。 Tetapi Tuhan lebih suka yang orang yang rendah hati. 上帝最喜歡係啥呢？謙卑嘅心。 Orang yang rendah hati pasti Tuhan akan angkat dan Tuhan akan tinggikan 啲 dia. 責任要謙卑嘅心，上帝記過佢，上帝幫助佢。 Dan yang selanjutnya 接下去 yaitu apa? 係乜嘅呢？ Yaitu kita 超係自家當然 dekat dengan Tuhan. 尊權上帝， Tuhan akan dekat dengan kita. 上帝就也尊權自家當然。 Jikalau kita ada masalah, 假如自家有問題嘅時候， kita berdoa kepada 自家 Tuhan 日日去禱告， bahwa kita percaya 自家相信 Tuhan pasti akan jawab. 上帝就也是回答自家當然嘅禱告。 Kiranya firman Tuhan hari ini 人見半日上帝嘅反應， menjadi berkat untuk kita 嚟 semua. 帶來自家當然嘅祝福。 Kita sekali lagi tundukkan kepala kita 自 berdoa. 家低下頭嚟禱告。 Bapa kami di dalam surga, 天父上帝， terima kasih Tuhan 感謝你， untuk kebaikan-Mu bagi kami. 一嘅美好。 Kami percaya Tuhan mengajarkan sesuatu di pagi hari ini, 係相信見半日上帝嘅教訓，本嘅 yaitu 當 di 然。 mana kami harus berserah, bersandar penuh kepada 長 Engkau. 嘅兩班嘅當然完全交託本主， Kami tidak boleh sombong. 亦都千祈唔好要驕 Kami 傲 harus 心， rendahkan hati diri kami di hadapan-Mu 當然係要謙卑嘅心，在一嘅面前 dan meminta sesuatu dengan doa sesuai dengan kehendak-Mu. 來及上帝主耶穌頭，就上帝旨意，在一嘅面前。 Dan Tuhan ingin kita dekat-dekatan dengan Tuhan 上帝最喜歡嘅都尊權主耶穌上帝， dan bisa berharap merendahkan hati bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kita. 謙卑嘅心，上帝本自家當然得到一嘅力量， Yaitu untuk bisa melawan si jahat. 在自家當然要力量嚟對付一嘅魔鬼撒旦。 Dan Tuhan pasti akan menolong kita. 主耶穌上帝一天幫助嘅當然， Dalam nama Yesus, 奉主耶穌基督。 kami berdoa dan mengucap syukur. 嚟到禱告獻上感謝。 Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri, 好，而家問結束， kita sekali lagi
menerima berkat 再 daripada 次一 Tuhan. 家祈上嚟接受上帝嘅祝福。 Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. 願 Amin. 上帝嘅慈愛、主耶穌嘅恩惠、聖靈嘅感動與交通，從弟兄姊妹們同在，從今時直到永永遠遠，奉主耶穌基督 Amin. 第四嘅名求，阿門。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福大家， Amin. 阿門。